वेलकम टू माय चैनल के पेन कलेक्शन। आज आम हजर क्लिप पेन जेल पेन रिव्यू करने जाऊे। आप देखते तो यार MRP 40 रुपीज। यह 5 बॉडी कलर अवेलेबल। आप देखिए यार रिफिल बहुत मोटा, जेहेतु आप बहुत लंबा समय जाए राइटिंग कर पारे। ट्रांसपेरेंट होती आप यार इंक मॉनिटर कर पारे। चलते यार राइटिंग टेस्ट करिए। चल तार वाटरप्रूफ टेस्ट करिए। आप देखिए तो जेहेतु एक जेल पेन तेणु यह वाटरप्रूफ नुहे। जदि होता भल हो पाता 40 रुपीज MRP भितर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।